सांग माने सावधान हो जातु नहले बहुत बड़ पापर भागीदार होगापी पड़ो। हाँ आज्ञा, आपण मैंने चिकेन मटन माछ यही सबू जिनिस खाइबापी बहुत इच्छुक। आपण मानू बहुत भल लगे यही सबू जिनिस खाइबापी। मटन टी तो आपण मानू बहुत सुंदर लगे खाइबापी। चिकेन रो लेग पीसटा आपण मानू बहुत भल लगे खाइबापी। हेले आपण माने जानी नाहंती, आपण माने जहाँ को मारिगिरी खाउछंती आपण माने केते बड़ पाप करुछंती। आपण माने केउ केउ पापर भागीदार हेउछंती आपण माने जानी नाहंती। हाँ आज्ञा, जानिबे आजिर एई वीडियो माध्यम रे जहाँ भी आपण माने करुछंती, जेउ जीवजंतु को आपण माने मारिगिरी खाउछंती ताहा केते दूर ठीक, खाइबाटा उचित या अनुचित जानिबा आजिर एई वीडियो माध्यम रे मु आपण मानकु जणैबाकु चाहूची जे आपणकर पाटीर स्वाद पई आपण माने निरीह जीवजंतुकर जीवन नहीं जाई थांती। निरीह जीवजंतु को मारी तांको मांस को खाई थांती। हेले आपण माने एते बड़ पापर भागीदार होई जाई थांती, आपण मानकु जणा मध्य न थाए। हाँ सांग माने, आजिर भिडियोटी सही भली किछि जहाँकि आपण माने सबुदिने करी आसुछंती। सबुदिनी आपण माने आपण मानकर पाटीर स्वाद पई बहुत खराब काम करी आसुछंती। सांग माने मु विश्वजीत आपण मानकु स्वागत करूछि मोर एक नुआ भिडियो रे। सांग माने जदि भिडियोटी आपण मानकु भलो लागिवो लाइक टे निश्चित भाव में करिवे। सांग माने माछ मांस अंडा भक्षण पाप किंबा पुण्य जानिबा नित्यंत जरूरी। जानंतु भगवान श्रीकृष्ण कौन कहिचंती एही सबु विषय रे यह खाइबा उचित या अनुचित। दुनिया रे अनेक लोक अछंती जेउ माने शाकाहारी होइथिबा बेले आउ किछि मांसासी होइथांती, किंतु केउटी ठीक खाद्य ताहा समस्तंको सठिक भाव रे जणा नाही। आजिकार एही वीडियो रे मु आपणको मालिका वचन अनुजाई केउ खाद्य ठीक सही विषय रे कहिबी। हिंदू धर्मर पवित्र धर्म ग्रंथ रे पशु हत्या को घोर पाप बोली कुहा जाइछि एवं मांस खाइबा संबंध रे स्पष्ट मना करा जाइछि। भगवत गीता अनुजाई मनुष्य निज आत्मा सहित अन्य समस्तक आत्मा को समान तुल्य मानिबा उचित। मालिका वचन अनुजाई जो व्यक्ति मांस भक्षण करिथाए से सबुबले रोगाग्रस्त होइथाए, मात्र जो व्यक्ति निरामिष खाद्य खाइथाए तार आयुष दीर्घ होइथाए। सांग माने आमे माने माछ मांस खाइबा पई भल पाई थाउ। आमे माने भाबी थाउ आमे माछ मांस खाइले आमको अधिक शक्ति मिलिबो, हेले एया हेउची संपूर्ण भावे भूल। माछ मांस खाइबा द्वारा अधिक शक्ति मिली न थाए। माछ मांस रे जेतिकी शक्ति थाए ताठू 2 गुण अधिक परिवार थाए भेजिटेबल रे थाए। सेथिपई आपण मानकु भेजिटेबल खाइबा आवश्यक, माछ मांस खाइबा कोनोसी आवश्यक नाही। सांग माने श्रीकृष्णଙ୍କ संबंधी एक कहानी अनुजाई थरे श्रीकृष्ण एक गछ तले बसी बंसी बजाउथिबा समय रे एक हरिण आसी तांको पछरे लुचि जाए। हरिणटी खूब भयभीत थिबा देखि श्रीकृष्ण तांको कारण पचारंती। ठीक सेतिकी बेले एक शिकारी आसी हरिण को मारिबाकू चेष्टा करिबाकू श्रीकृष्ण बारण कले, जार उत्तर रे शिकारी कहे जे जदि से शिकार न करे तेबे तार संपूर्ण परिवार भोक उपास रहिबे। एहा सुनी श्रीकृष्ण मने मने चिंता करंती जे मांस भक्षण करी एही शिकारीर चिंता करिବାର क्षमता मध्य शेष हो जाइछि। एहा परे श्रीकृष्ण शिकारी को एक कहानी कहती आउ जहाकू शुणिबा परे जदि शिकारी पशु हत्या एवं मांस भक्षण को उचित मन करे तेबे तार इच्छा बोली कहिले। सांग माने एहार माने हेउछि श्रीकृष्ण से शिकारी को बुझाइबा चाहूचंती कि मांस भक्षण करिबा भल नुह,
ପଶୁର ହତ୍ୟା କରିବା ଭଲ ନୁହଁ। ଯଦି ସେ ଶିକାରୀ ବୁଝିପାରିବ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ କଥା। ଯଦି ଶିକାରୀ ନ ବୁଝିପାରିଲା ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାପରେ ଶିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାରେ ଲାଗେ। ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଯେ ଥରେ ମଗଧରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାରଣରୁ ଅନ୍ନ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ରାଜା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଏକ ସଭା ଡାକିଲେ ଏବଂ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଏଥିରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମାଂସ ଖୁବ୍ ସହଜରେ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସହମତ ହେଉଥିଲେ, ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ସମ୍ମତି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ଯେ ଏହା କହିବା ଭୁଲ ଯେ ମାଂସ ଖୁବ୍ ଶସ୍ତା ବୋଲି। ଏହାର କାରଣ ରାଜା ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ମତ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମାଂସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀରରୁ 3 କିଲୋ ମାଂସ ଯଦି ସେ ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି, ଯଦି ଜୀବନ ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ ପଦବୀ କ'ଣ ହେବ? ଏବଂ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଧନରତ୍ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ କହନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିବା ସହିତ ସବୁ ଧନରତ୍ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନ ସଭାରେ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଧନରତ୍ନ ବାକ୍ସକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ରାଜା ଏତେ ଧନରତ୍ନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବୋଲି ପଚାରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଧନରତ୍ନ ବଦଳରେ 1 କେଜି ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ କିପରି କହିପାରିବେ ଯେ ମାଂସ ଶସ୍ତା ବୋଲି? ଏହାପରେ ରାଜା ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ନିଜର ସବୁ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହିତ ସେହି 1 କୋଟିର ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଫସଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା। ଫସଲ ଭଲ ହେବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଲା। ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ଶିକାରୀଟି ବୁଝିଗଲା ଯେ ମହାନତା ଜୀବନ ନେବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନ ଦେବାରେ ରହିଥାଏ। ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ କେବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଏ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଏ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ? ମୋର ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁଦିନ ଆପଣମାନେ ଶପଥ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଶପଥ କରି କହିବେ ଯେ କି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବି ନାହିଁ, ଏ ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଜୀବନ ନେବି ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ କାମ କରିଦେବେ ନା, ସେହିଦିନ ଏ ଦୁନିଆ ବଦଳିଯିବ, ସେହିଦିନ ଏ ପୃଥିବୀ ବଦଳିଯିବ, ସେହିଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସେହିଦିନ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଲୋକ ହୋଇଯିବେ, ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଯିବେ, ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସବୁ ଦୂରେଇଯିବ, ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସବୁ ଲୋକମାନେ ପାସୋରି ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ ମାରି ନିଜର ପାଟିର ସ୍ୱାଦ କେବେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି कि मु गोटे छोट पशु को पक्षी मारिदेली मो पार्टी को स्वाद पाई, हेले आपण मैंने गोटे कथा चिंता करंतु, यदि आपण को सेमती कहीं मारिकी खाइबे आपण को केते कष्ट हेबो, आपण मानकु कष्ट हेबो। सेथिपाई थरे चिंता करंतु, आपण को जगारे जदि सेई कुकुड़ा थांता ताहाले तमे कोन ताको मारिकी खाई थांता? केबे भी नुही। तो सेथिपाई
निजको सुधारी दियो एबे भी समय अच्छी। धन्यवाद सांग मैंने आशा करी मोर ये भिडटी आपण मानक निश्चित भाव में भल लगी जदि मोर भिडटी आपण मानक भल लगी लाइक टे करेंगे सांग मानक मध्य शेयर निश्चित भाव में करेंगे कमेंट बॉक्स रे आपण मानकर मतामत रखिए जदि आपण मैंने आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल प्रथम थर पर आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल क्लिक करेंगे कारण आम चैनल जब किसी नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ाई आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे। धन्यवाद सांग मैंने। जय जगन्नाथ, जय माँ सारला, जय श्री कृष्ण।